Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan berbahagia ini yang kami hormati Bapak Jafar selaku penasehat dan juga pembina Al-Alamin, juga Bapak Haris Ahmad Yasadi selaku Yayasan Masjid Al-Alamin, dan juga pengurus PKM Masjid Al-Alamin yang hadir pada malam hari ini, dan juga Ketua Panitia Ramadan 1444 Hijriah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah dalam kesempatan berbahagia ini kita panjatkan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita sekalian, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan nikmat kita dapat beribadah di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah kita telah memasuki hari ke-10 melaksanakan ibadah Ramadan. Mudah-mudahan amal ibadah kita yang telah kita lakukan di bulan suci ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang terpenting buat kita adalah Allah mengampunkan segala dosa dan kesalahan kita, dan Allah lipat gandakan seluruh amal baik kita selama bulan suci Ramadan ini. Salam, marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat, keluarga dan pengikutnya di akhir zaman, dan tentunya kita menghadap di yaumil akhir akan mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Oke, ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Bersama kita ada Al-Ustaz Muhammad Mustafa Al-Hafiz. Ahlan wa sahlan Ustaz. Dan didampingi oleh Ustaz Mansur yang akan menerjemahkan apa yang akan disampaikan oleh Ustaz Syekh kita dari Palestina. Dan pada malam hari ini alhamdulillah kita bersyukur kedatangan Syekh kita dari Palestina yang insya Allah akan memberikan info kepada kita berkenaan dengan keluarga kita atau saudara-saudara kita yang ada di Palestina ya di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan tentunya dengan kedatangan Syekh kita akan memberikan informasi terbaik dan juga kepada saudara-saudara kita yang di Palestina. Tentunya kita berharap di bulan Ramadan ini dapat melaksanakan ibadah Ramadan ini dengan sempurna, dengan sebaik-baiknya tanpa satu halangan apapun. Dan alhamdulillah tadi kita telah mendengarkan bacaan Syekh kita sholat Isya dan juga sholat tarawih. Dengan begitu nikmatnya kita mendengarkan bacaan Ustaz kita, Syekh kita, mengingatkan kita kepada pembacaan atau nada Ustaz Sunis yang biasa membawakan imam di Masjidil Haram. Suaranya kalau kita mendengarkan nikmat seperti itu ya, mengingatkan kepada imam Sunis kita di Masjidil Haram. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini acara kita adalah selain dari pembukaan yang akan saya sampaikan ini. Selanjutnya nanti ada imbah atau tausiah dari Ustaz kita dan juga info yang terkini dari Palestina yang selanjutnya akan diterjemahkan oleh Ustaz Mansur, dan terakhir kita akan mengadakan penggalangan dana untuk saudara-saudara kita di Palestina. Untuk kami mengharapkan kepada Bapak Ibu sekalian, marilah kita berikan infak terbaik kita di bulan terbaik ini, di bulan Ramadan ini, kepada saudara-saudara kita di Palestina. Mudah-mudahan apa yang nanti kita infakkan kepada saudara-saudara kita ini kita sampaikan langsung kepada Al-Ustaz selaku perwakilan di Palestina, dan akan memberikan yang terbaik pula buat saudara-saudara kita. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma amma ba'du, ayyuha al-ikhwatu al-kiram, hadhihi al-wujuh at-tayyibah al-mubarakah
الآباء والأمهات، المشايخ والأساتذة والفضلاء والدعاء والمسؤولين في هذا الحي المبارك وفي هذا المسجد المبارك مسجد الأمين. أسأل الله تبارك وتعالى كما جمعني وإياكم في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة. اللهم آمين آمين يا رب العالمين. Setelah memuji Allah dan bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan melihat wajah-wajah yang cerah, wajah-wajah orang saleh, bapak-bapak, ibu-ibu, remaja, anak-anak yang beliau harapkan di Masjid Al-Amin ini kita berkumpul dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang nantinya mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. كذلك أوجه رسالة شكر وتقدير إلى أخي فضيلة الأستاذ منصور على هذه المساعدة وعلى هذه الترجمة، وكذلك إلى إخواني في هذه المؤسسة المباركة كاسب فلسطين على ما يقدمونه من خير لإخوانهم في فلسطين وفي غيرها. أسأل الله أن يبارك فيهم. اللهم آمين. Beliau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman, kepada Yayasan Kasih Palestina yang telah berupaya untuk menggalang sumbangan dari saudara-saudara Indonesia untuk saudara-saudara Muslim di Palestina. أيها الأخوة الكرام، أريد أن أتكلم معكم دقائق معدودة، لا أريد أن أطيل عليكم. Beliau sampaikan akan menyampaikan sekilas saja, sedikit saja, tidak berlama-lama yang beliau sampaikan. ونحن نعيش في هذه الأيام المباركة في شهر رمضان. ما معنى رمضان؟ ما هو المقصود من رمضان؟ هل رمضان عبارة عن صوم وجوع البطن فقط؟ لا، كلا. Beliau menyatakan sekarang kita berada di bulan Ramadan. Apakah itu Ramadan? Apakah Ramadan itu hanya menahan dari lapar dan dahaga atau hanya puasa saja? Tentu tidak. قال العلماء رحمهم الله أن شهر رمضان هو شهر تزكية النفس، بمعنى تطهير النفس من الذنوب والمعاصي والكبائر وغيرها من أنواع المعاصي. Ramadan, para ulama menyampaikan adalah bulan pembersihan diri dari berbagai macam dosa, pembersihan diri dari berbagai macam kemaksiatan. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أيها الإخوة الكرام كانوا يفرحون أشد الفرح بقدوم رمضان. ورد عنهم أنهم كانوا يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان. اللهم بلغنا رمضان 6 أشهر. وورد عنهم أنهم كانوا يدعون الله 6 أشهر أن يتقبل منهم رمضان، يقولون اللهم تقبل منا رمضان. قال العلماء كانوا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم طوال العام يعيشون أجواء رمضان. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang Ramadan, mereka gembira, sangat gembira. Dan para sahabat dan para ulama menantikan Ramadan, berdoa untuk datangnya Ramadan 6 bulan, rindu terhadap Ramadan. Dan ketika Ramadan datang, kemudian setelah Ramadan datang dimaksimalkan, dan setelah Ramadan berlalu, berdoa kepada Allah agar amalia di Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama mengatakan para sahabat ini selama 1 tahun seolah-olah dalam Ramadan. لذلك شهر رمضان يؤدي إلى تزكية النفس. كيف؟ أيضا قال العلماء لأن رمضان يحتاج إلى صبر. الصوم هذا قالوا يحتاج إلى صبر كبير عن الطعام والشراب والذنوب والمعاصي، ولذلك رمضان الصوم قال هو أساس تزكية النفس. Para ulama menyampaikan bahwa Ramadan ini adalah bulan yang sabar, dan sabar ini kunci dari tazkiyah atau pembersihan diri dari berbagai macam kemungkinan kita dosa, melakukan maksiat dan berbagai macamnya, dan termasuk di antaranya sabar ketika kita dalam keadaan lapar dan dahaga. لذلك أيها الإخوة الكرام نجد إخوانكم في أرض فلسطين هنا يصبرون أشد الصبر في رمضان، بل والله إنهم يفرحون فرحا شديدا بقدوم رمضان. لماذا؟ رغم أنهم محاصرون، لا يوجد عندهم الطعام والشراب واللباس الذي نتنعم به هنا في إندونيسيا المباركة،
لكنهم يصبرون. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن رمضان وشهر الله الكريم. Saudara-saudara kita di Palestina, mereka sabar dan sangat sabar. Tetapi ketika datang Ramadan, mereka sangat gembira karena Ramadan ini adalah bulan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun mereka dalam kesulitan, tidak ada makan, tidak ada yang dimakan, bukan karena tidak mau makan, tidak ada yang untuk dimakan, kesulitan yang sangat sulit, mereka sabar dan terus bersabar dalam ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sekali lagi, ketika Ramadan datang, mereka sangat gembira dengan datangnya Ramadan. يفرحون أشد الفرح في شهر رمضان رغم القلة التي عندهم. لذلك دائما أقول لكم إخواني الكرام في هذه البلاد المباركة: احمدوا الله واشكروه على ما أنتم عليه من أنواع النعم. نعيش بأمن وأمان، نأكل ونشرب ونلبس ونتنعم في هذه الكهرباء وفي هذه المساجد الجميلة وفي هذه اللباس النظيفة الجيدة، ونأكل ما لذ وطاب. لذلك لا بد لكم أن تشكروا الله على هذه النعم. Mereka sangat bersyukur dengan datangnya Ramadan dengan kesyukuran yang sangat luar biasa, meskipun mereka dalam kesulitan keberadaan. Sangat sulit mereka untuk mendapatkan makanan ataupun kecukupan. Maka antum yang ada di sini bersyukurlah, di Indonesia ini bisa makan dengan enak, bisa tidur dengan enak, bisa mendapatkan pakaian dan berada di masjid yang indah seperti ini, bisa beribadah dengan khusyuk. Saudara-saudara kita di Palestina, mereka jangankan bisa seperti ini, listrik pun sangat terbatas, makanan susah didapatkan, bahkan air bersih pun mereka sangat sulit untuk mendapatkan. قبل أيام كنت في وقت السحور أتواصل مع أخي هناك في مدينة رفح في غزة، وإذا هم يتصحرون يتناولون طعام السحور والكهرباء قاطعة على الشمعة الصغيرة. فقلت يا الله نحن هنا في نعمة عظيمة. Baru kemarin beliau telepon saudaranya di Gaza, dan ketika mereka sedang sahur itu hanya dengan lampu kecil karena tidak ada listrik. Dalam kegelapan mereka sahur, dan betapa nikmatnya beliau sampaikan ke kita yang ada di sini di Indonesia. ورغم كل هذا والله كما قلت لكم في البداية إنهم ليفرحون فرحا كبيرا ولا يشتكون. Dan mereka sekali lagi yang seperti saya sampaikan sangat gembira dengan datangnya Ramadan, tidak mengeluh. لذلك أيها الإخوة والأخوات رمضان المبارك هو شهر الخير والإحسان، ليس هنا بل في كل مكان. الواجب علينا جميعا أن نقف مع إخواننا سواء في أرض فلسطين أو حتى في الفقراء هنا والمساكين في أرض إندونيسيا المباركة. لا بد لنا أن نقف معهم وأن ندعمهم بمالنا وملابسنا وغيرنا وغيره. لماذا؟ لأن الفقراء يفرحون بأي شيء خاصة في رمضان، لأنهم يصومون ويكونون جوعا، فعندما نقدم لهم الطعام أو المال يفرحون فرحا شديدا. Ramadan adalah bulan kebaikan, maka seharusnya kita berbuat baik sebisa mungkin di bulan Ramadan. Bukan hanya di Palestina, tapi bahkan di Indonesia, orang yang miskin, orang yang fakir, kita berikan makanan, kita berikan pakaian, kita berikan apa yang mereka butuhkan. Karena kebutuhan mereka, ketika mereka diberikan, itu merupakan sebuah kegembiraan. Dan seharusnya kita, orang-orang yang diberikan kecukupan untuk memperhatikan mereka, untuk membersamai mereka, untuk hadir terhadap kebutuhan mereka dimanapun mereka berada. Sekali lagi, bukan hanya di Palestina, termasuk di Indonesia dan negara lainnya. لذلك ورد عن بعض السلف رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم كانوا يقولون شهر رمضان إنما هو إطعام الطعام وقراءة القرآن. رمضان هذا بلان رمضان، شهر رمضان هذا الكامل كله 30 يوما أو أقل، قالوا إنما هو إطعام الطعام. المعنى والمقصود إطعام الطعام إلى الغير، الذي عنده فقير وعنده مسكين جاره أو صديقه أو أخوه يقدم له الطعام، يشتري ألذ الطعام ويقدم له. وأيضا رمضان قالوا لقراءة القرآن. Maka para ulama menyampaikan bahwa bulan Ramadan adalah bulan It'am, memberi makanan kepada orang lain, dan bulan Al-Quran. Karena kita merasakan ketika berpuasa lapar,
Dan begitulah yang dirasakan oleh orang miskin dan fakir yang tidak punya makanan. Kalau kita punya makanan, setelah berbuka kita bisa makan seenaknya. Tetapi orang yang tidak mempunyai makanan untuk dimakan, maka laparnya akan berketerusan. Dan alangkah baiknya, alangkah indahnya di bulan Ramadan ini kita diberikan waktu kesempatan untuk memberikan makanan kepada mereka. Sehingga sekali lagi para ulama menyampaikan bahwa Ramadan adalah bulan untuk memberikan makanan kepada orang lain, terutama yang membutuhkan, yaitu orang yang sakit, dan bulan Al-Quran untuk kita memperbanyak qiraatul Quran. لذلك ورد عن الأئمة الأربعة الأئمة العلماء في المذاهب، ورد عن الإمام الشافعي رحمه الله، وعن الإمام مالك، وعن الإمام أحمد، وعن الإمام أبو حنيفة النعمان. ورد عن هؤلاء الأربعة أنهم كان إذا دخل رمضان أقفلوا كتب العلم. حتى الإمام أحمد يعلم الحديث قالوا يقفل كتب العلم. قال العلماء ويتفرغون لماذا؟ يتفرغون لقراءة القرآن. لماذا؟ لأنهم علموا أن رمضان هو شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. إذا رمضان شهر لقراءة القرآن. كم نحن أنا وأنت 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 كم نختم القرآن وكم نقرأ القرآن؟ ورد عنهم أنهم كانوا يختمون القرآن 40 ختمة في رمضان. ورد عنهم أنهم كانوا يختمون القرآن في كل 3 ليال. إذا يجتهدون في قراءة القرآن. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, dan para ulama mazhab yang besar, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali sepakat bahwa bulan Al-Quran adalah bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Maka beliau ketika datang Ramadan, buku-buku kitab-kitab mereka ditutup, baik kitab hadis, fikih ataupun yang lain ditutup. Yang dibuka adalah Al-Quran, sehingga mereka mencurahkan waktu untuk Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan bahwa bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, maka mereka bersungguh-sungguh untuk membaca Al-Quran. Ada yang 1 bulan khatam 40 kali, ada yang dalam setiap 3 hari 1 kali khatam, dan seterusnya. أيضا قال بعضهم رحمه الله من العلماء من لم يقرأ شيئا من القرآن في نهار رمضان قال أن صومه تعبان ليس بجيد. لماذا؟ لأن رمضان هو خاص بالقرآن، فكيف لا نقرأ القرآن حتى ولو واحد جزء واحد؟ لماذا؟ فكل واحد منا أيها الإخوة الكرام يسأل نفسه اليوم نحن نعيش في 10 رمضان، تقريبا 10 اليوم. نعم. كم ختمنا؟ كم قرأنا من القرآن؟ Ada yang meruginya orang yang ketika siang hari tidak membaca Al-Quran, hanya kelelahan saja, puasanya. Di siang hari orang yang puasa tidak membaca Al-Quran, hanya kelelahan yang dia dapatkan. Seharusnya kita ketika Ramadan bersungguh-sungguh membaca Al-Quran, paling tidak 1 juz di siang hari. Dan kita berlomba-lomba berapa kali akan dalam Al-Quran, membaca Al-Quran dalam 1 bulan ini. Berapa juz yang kita baca dalam sehari, berapa juz yang kita baca dalam 10 hari awal ini. Jangan-jangan kita tidak banyak membaca Al-Quran, dan ketika tidak banyak membaca Al-Quran kita rugi. Kita harus meningkatkan untuk membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini. أخيرا أقول لكم أيها الإخوة الكرام رمضان هو فرصة عظيمة. الذي عنده مسألة وعنده مشكلة وعنده شيء قال العلماء يدعو الله في رمضان. يدعو الله في رمضان لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا ينتظرون رمضان لأنه غالي وثمين. لذلك من كان عندكم وعندنا وعند أي إنسان مسألة أو مشكلة يدعو الله في رمضان لأن الدعاء مستجاب بإذن الله. Yang terakhir ingin disampaikan, bulan Ramadan adalah bulan yang mahal, bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa. Maka siapapun yang mempunyai permasalahan, mempunyai kesulitan, mempunyai berbagai macam problematika, doalah di bulan Ramadan. Memohonlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan inilah yang digunakan oleh para sahabat untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesungguh-sungguhnya doa. هناك 3 أوقات لاستجابة الدعاء. أما الأول قال العلماء فهو قبل الإفطار في رمضان. نرفع الأيادي إلى الله تبارك وتعالى وندعو. حتى العلماء رحمهم الله كانوا يأكلون التمر ثم يواصلون الدعاء، لا
قالوا لأن هذا الوقت هو وقت عظيم عند الله تبارك وتعالى قبل الإفطار أولا. Ada tiga waktu yang mustajab ketika kita berpuasa. Yang pertama ketika kita menjelang berbuka puasa. Dan ini para sahabat, para ulama bersungguh-sungguh berdoa menjelang buka puasa, bukan ngabuburit. Ya, jadi berdoa menjelang buka puasa. Bahkan para ulama, sahabat itu ketika berbuka sedang makan kurma, selesai makan kurma melanjutkan doanya karena doa-doanya sangat panjang dan permohonannya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika waktu berbuka puasa. والوقت الثاني في الثلث الأخير من الليل قبل السحور ندعو الله لأن هذا الوقت يتنزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فندعو الله. أما الوقت الثالث كما قال العلماء وهو بعد صلاة الفجر إلى شروق الشمس نجلس في بيت الله أو في بيتنا نقرأ القرآن وندعو ربما ساعة أو أقل ندعو الله ثم نخرج إلى أعمالنا. فهذه الثلاث أوقات قال العلماء أحرى أن يستجيب الله لنا فلا نضيعها إخواني الكرام. Yang kedua waktu sepertiga malam ketika sebelum sahur ini adalah waktu yang mustajab. Maka luangkan waktu, sempatkan waktu di Ramadan ini sebelum sahur berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, waktu setelah sholat subuh sampai waktu matahari terbit. 1 jam kira-kira, luangkan waktu untuk membaca Al-Quran, berdoa sesungguh-sungguhnya, dan setelah itu kalau bekerja mau pergi silakan. وأخيرا نوجه رسالة شكر كما قلنا في البداية إلى إخواني في هذه المؤسسة المباركة على أعمالهم ويعني يطعمون الطعام هناك في فلسطين واللباس ويساعدون بالمال في القدس وفي غزة. فأسأل الله أن يبارك في إخواني في هذه المؤسسة المباركة على ما يقدمونه وأيضا لهم باع طويل ويد طويلة في مسجد استقلال إندونيسيا عندنا هناك في أرض غزة مسجد كبير يصلون به في رمضان وغير رمضان وهذا من خيركم ومن مالكم أيها الأخوة الكرام فبارك الله فيكم ونترك المجال إلى أنتم. Ya, sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih. Saya secara pribadi mengucapkan terima kasih atas segala partisipasi, sumbangan, dan dukungan dari masyarakat Indonesia yang selama ini diantaranya digagas oleh Yayasan Kasih Palestina yang sangat luar biasa. Dengan adanya Yayasan Kasih Palestina telah memberikan makanan, minuman, air bersih, listrik, pakaian untuk saudara-saudara kita di Palestina. Dan dari tahun lalu bulan Sya'ban tahun 1443 Hijrah bulan Sya'ban itu sudah terbangun Masjid Istiqlal di Gaza dan sekarang sudah digunakan 1 tahun lebih dan sangat dinikmati oleh saudara-saudara kita yang di Palestina dan ini digagas oleh Yayasan Kasih Palestina. Ya, Bapak dan Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit saya sambung bahwa Palestina adalah saudara kita. Ini sedikit ada pemutaran bila kita Palestina akan kehidupan Gaza Palestina. Kedua masyarakat terpaksa hidup di bawah garis Palestina, ribuan anak-anak terpaksa hidup di menjadi jatuh. Dan seorang keluarga tak lagi punya penghasilan. Puluhan tahun lamanya masih dilangsung dari bencana selama demi serangan Zionis Israel. Sedikit demi sedikit lahan di sekitarnya direbut, satu persatu kejiwaannya diserang dari tanah. Bangunan demi bangunan rumah rakyat Palestina dihancurkan untuk kembali dibangunkan rumah-rumah bagi para Zionis.